Kunin mo, Jen! Anong klaseng content to? Kayo talaga? Mandamay kaya? Buang! Ano ba sunod? Nang ano kayo sa mga comment na si D-Max daw eh. Ito nasa akin. 1, 2, 3. Kunin mo, Jin. Naman niyo akong tanga rito eh. Ito nasa akin. Kunin mo, Jen. Katawa na magagaling. Ibalik daw. Ito nasa akin. Kunin mo, Jen. Ikaw lang behind the scene. Ikaw ganun behind the scene. Ito nasa akin. Inom mo, Jen. Tumisuhay ang dalawa. Ang sarap. May pulutan na yung Jen ang sarap. Ting, tiriring, 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 tiriring. Darida! Ari paping! Ari paping! Chikiting! Sin! Sin-na-na-na-na! Sin-na-na-na-na! Johnny, Johnny, Johnny! Yes, Papa! Da-da-ding! Johnny, Johnny, Johnny! Yes, Papa! Wait, dog! Sin-na-na-na-na! Sin-na-na-na-na! Johnny, Johnny, Johnny! Yes, Papa. Grabe na. Ang taas ako everyday gabi may usukulik sa kubita. Marriage sa unggoy inahina, walang jag inumin sinabita. Ito nasa akin. Kunin mo, Jen. Ito nasa akin. Inom mo, Jen. Tumisuhay ang dalawa. Ang sarap. May pulutan na yung Jen ang sarap. Ting, tiriring, 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 tiriring. Darida! Ari paping! Ari paping! Chikiting! Sin! Sin-na-na-na-na! Sin-na-na-na! Johnny, Johnny, Johnny! Yes, Papa! Da-da-ding!